Jadi riyen tak teng Quran falamma tabayyana lahu yo mesti qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Bar diulang pangeran muni la a'lam Gusti. Yo gak ngregani sing mulang. Dadi wong seneng ceritane ku lucu-lucu. Ono wali saking senenge Kanjeng Nabi sowan. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Kalau saya jadi orang baik, surra habibuk, yang seneng kekasih jenengan. Kalau saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang seneng musuh jenengan itu setan. Monggo jenengan kepengen nang musuhe jenengan apa kekasih ya apa ya amin biasa bareng kok muka suka kabeh wae ya Allah Indonesia wis do ngantuk Mas pas iku bareng kok muka suka suami. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang nggak sombong, pamer yang bahwa saya ini pamer yang halal. Ben Pak D Idris bangga lah, dia ponakan alim. Saya tuh sering ketemu santri Anwar itu gak ngetokno alime tak takoki. Kenapa kira ngetokno alimmu? Tawaduk Gus. Ya sakake Mbah Mun, mau kabeh murid ngaku goblok koyo kiai ini ra sukses saya. Dadi ngaku alimku ben Mbah Mun bangga dia murid. Alim, sing aku alim bangga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat sing alim. Jadi riyen tak teng Quran falamma tabayyana lahu yo mesti qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Bar diulang pangeran muni la a'lam Gusti. Yo gak ngregani sing mulang. Dong yo. Dadi ngaku ngalim ora mesti sombong, wis diulang pangeran iklam yo kowe kudu muni a'la. Diulang muni iklam. Ngapunten Gusti kula tiyang bodho. Rasulullah ditakoki, kowe roh gak Muhammad kekasihku? Duka Gusti, kula tiyang bodho. Ribet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan jenengan. Kenapa hanya orang awam yang wajib iltizamul, tidak wajib iltizamul madzhab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim itu tahu kepastian proporsional hukum. Misalnya gini, tak beri contoh ya. Sapa kang Fauzi rungokno tenan, awas kan ora paham. Tak warai dadi mujtahid mutlak. Mau contohnya tok tapi niru kitab-kitab. Mboten kura sing mujtahid mutlak tapi niru kitab-kitab. Aula mastumun nisa. Itu pikiran Imam Syafi'i itu naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i. Saya punya kitab Al-Um, saya punya kitab Musnadus Syafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah ngendikan aula mastumun nisa dari mulamasah bilyat. Bidalili naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Jadi kalau baju sudah kamu pegang wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu batal. Sehingga beliau berpikiran kata lamsu di situ maknanya bukan jima tapi benar-benar megang. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang benar adat NU. Maksudnya benar adat itu gini. Yang dikatakan mahram itu perempuan yang haram kamu nikah. Berarti megang ibu tidak batal, megang keponakan tidak batal karena haram kamu nikah. Lah istri itu orang yang halal kamu nikah. Berarti kategorinya ajnabiyah, orang lain. Makanya megang istri itu batal. Nah, itu rodok bener Fauzi, rodok bener. Jadi takok sampean kemungkinannya loro. Isin-isini Mbak Idris. Wong ngono kok ora roh. Paham ya? Utawa mbagakno Mbak Idris cek tawaduke roh kok bebo ora roh. Jadi ini kemungkinannya dua. Ndak tahu saya nanti Gus Sama nafsirkan yang mana. Nah, bagi Ibnu Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib mengikuti pikirannya sendiri? Ibnu Abbas nanti ngendikan inna wa ta'ala hayyun. Allah itu zat yang pemalu. Sehingga ndak pernah menyebutkan kata jima atau hubungan intim karena itu saru kasar. Buktinya ini yang punya pikiran awalamas tumunisa jima itu kan Ibnu Abbas pertama yang punya pikiran itu. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Itu semua ulama menafsirkan min qabli an tujami'uhunna. Berhubung Allah itu pemalu,
Tapi dengan makna positif, lagi-lagi dengan makna positif, maka meredaksikan jima itu antamassu guna. Berarti kata lamsu sama masu itu sama. Allah tuh malu vulgar ngendikan jima, diperhalus diredaksekno aulamastumun nisa. Nah, orang yang pikirannya terkonstruksi secara lugawi gini terus kon anut wong liya justru tidak boleh. Tapi kita baru kayak KB ilmu remang-remang malah boleh. Makanya orang ami itu malah bebas, wong ora jelas wae. Paham ya? Jadi gampang ngeten. Floating mas ngeten iki. Sampean partene ora jelas ora apa-apa. Ning PKB ora pengurus, ning Golkar ora pengurus, ning PDI ora malah bebas. Tapi nek ketua partai malah masalah kan? Karena kamu ngerti hitung-hitungannya nak pindah partai itu apa? Dong kira-kira seperti itu. Orang yang sudah berpikir kayak Ibnu Abbas tahu betul tingkat kesalahan pikirannya Imam Syafi'i. Yang berpikir kayak Imam Syafi'i tahu betul tingkat kesalahan logika tadi. Mergo semuanya an ilmin. Apa semuanya? Justru itu dia harus konsisten mengikuti pikirannya. Makanya disebut laisa li alimin ayyuqallida aliman akhar. Tapi kalau orang awam semuanya kan nggak ngerti persis ora roh. Kabeh remang. Ibarat dokter lah, dia punya kepastian harus makan ini karena ini yang nggak mengandung gula misalnya kalau dia diabetes saya harus makan ini. Nah wong awam kan diabetes lah padha ora roe wae karwane nak kesemper ya iku sing dilarang. Nah makanya itu sudah tahu ya. Jadi misalnya Rasulullah ketika ngendikan idza ata ahadukum ahlah, itu maknanya idza jama ahadukum, dari sekian tuh ada bukti kalau nggak ada kata kasar lah, istilahnya nggak ada kata vulgar. Paham ya? Nah dari situ Ibnu Abbas berpikir oh aulamastumun nisa itu kinayatun anil jima, bukan sekedar memegang gitu. Tapi Imam Syafi'i enggak. Naha Rasulullah anil mulamasa. Ya sudah, mulamasa itu mutlakul aljas bil ya, memegang dengan tangan. Nah, paham Mas Fauzi ya? Kenapa yang orang awam justru yang bebas? Karena semua kebenaran remang-remang, bukan malah bebas. Ya misalnya gini loh, orang awam makmum di masjid mana saja menurut saya malah sah. Tapi kalau orang alim malah mikir, iki modelnya kok lahnya yughayirul makna ini. Imamnya kok amen noto sarong, salah suharokatin mutawah. Lihat, malah ribet dadi wong alim. Mulane kula getun nggih perkara niku. Cara oleh getun. Tapi cara kula ditektir bodho tenan nggih mboten purun nek itu. Mergo ribet dadi wong alim ku ribet. Dong nih jelas ya. Jadi bagi mujtahid konstruksi pikirannya itu utuh. Jadi Ibnu Abbas punya bukti idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna, itu maknahu min qabli an tujami'hunna. Terus Allah itu pemalu, ora tahu ngendikan jima, kinayatun anil massi. Coba di semua Quran kata-katanya gitu. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum ayil jima. Iya, guna libasul lakum lo coba. Perempuan itu memenuhi kebutuhan kamu, disebut libas. Libas itu pakaian. Wong nak nganti zina, nganti dugem kan malu. Gara-gara kede bojo tidak perlu seperti itu. Berarti kebutuhan itu terpenuhi oleh istri. Itu disebut libasul lakum. Orang kok terus libasul lakum piye? Mosok aku nganggo ondere bojoku. Wong sarap. Ora ngono, dol-dol maknane iku ora ngono. Nggih, gampang nggih. Paham Mas Fauzi yo? Wis anggap sampean catawaduk. Maksudnya kalau yakin dekne ku ngerti tapi ora lega nak ora ganggu kiai ora lega. Kula nggih sering ketemu muhibbin, Gus kula aturi pengajian ngen kula. Kula wis ngomong ngundang aku nak ora pernah sepuh iku haram. Loh karena pasti melakukan keharaman. Saya ini punya santri di pondok saya itu banyak santri. Kalau saya pergi kan ninggalkan santri. Yang bisa menghilangkan haram itu kewajiban yang lebih tinggi. Kalau ninggal santri haram gak? Haram karena meninggalkan mulang. Yang bisa menggugurkan haraman hanya darurat yang lebih tinggi. Yaitu dipeksa ngeten iki. Lho niki hukum niki logika. Ya tugas negara itu wajib. Yang bisa mengalahkan ya yang lebih wajib. Mosok Gus Ipul pas tugas diundang RT teko, pas tugas neng wali ya ndak bisa. Tapi nek sing ngundang atasnya baru boleh. Saya juga aturannya harusnya gitu, itu normal, cara hukum normal. Jare ngaku bodoh, ngaku ra sapa-sapa apa ngatur kiai. Gus tenggen kula tanggal niki jam niki. Ku sing kiai aku tak kowe kok.
Wong sing duwe awak aku kok sing nentokno dinane jamu. Di logika misalnya kula ngaturi Mbah Mun, Mbah dam niki tengen kan yo ora sopan. Jadi sebetulnya itu urusan etika, mboten kula sombong, mboten purun diundang mboten. Nek kowe ora kepengin dosa aja ngundang aku, pun ngatur kono. Kecuali tadi pernah sepuh, pernah karena ya tadi aturannya memang gitu, ini hukum bukan gaya-gayanan. Nah kalau Mbak Idris kurang mati, Mbah Hamid. Nggih ngoten ngapunten ke atas, pokoknya ngaji nu sing rileks, pokoknya agama nu sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nggih susah iku setan pun nganti kula. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi kena susah berarti sesuai keinginan setan. Ciri utama agama iku falyaf kudu seneng. Alam nasyrah laka sadrak. Mun kula suwun kula seneng yo dilatih kudu seneng. Nggih kersane nyaman mbek Islam, nyaman mbek raditu billahi robba bil islami napa? Dina. Raditu maknane ya seneng, puas. Duwe pangeran Allah itu gagah. Mergo ala kulli syai'in qadir. Nabi Muhammad itu gagah, ketua. Ya cara kula dadi umat Nabi Musa ora dikecewa. Waduh umat Nabi ra ketua kan. Lah iku umat Nabi ketua. Cara ketemu umat Nabi Musa, Nabi Murah ketua, Nabiku ketua. Iku jenenge raditu billahi robba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyau wa rasul. Mulane Nabi Musa masyhur ngendikan, aku kepengin dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo kepengin dadi umat Nabi napa? Ketua. Nabi Musa sing nabi mon gandrung dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean lahir mau modal maulid kowe teko ngantuk. Jadi nabi ketua. Malane Burda nak ngelem Kanjeng Nabi luar biasa. Ketika Allah ngutus nabi terbaik, ya kunna akramal lama da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sing fair lho Gusti, jenengan kadung ngutus Nabi Muhammad nabi terbaik. Jenengan kudu darani kita juga umat terbaik. Oh, jadi wes pokoke nak ngatur Kanjeng Nabi saenake dhewe Burda. Lho coba seneng Kanjeng Nabi, pancen wong seneng mesti ana jazabe. Sajane kalimat itu enggak sopan tapi wong seneng. Wala yati ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Kanjeng Nabi, jenengan pun diarani Allah Ar-Raufur Rahim. Niku jenengan beto nganti ketemu Allah ketika Allah nganggo sifat muntaqime. Jadi senajan to kula dosane kula kathah, mestine Allah hubungan dengan kita dengan sifat muntaqim. Lah niku jenengan kudu mengajukan sifat jenengan sing Raufur. Usah, pokoknya wong seneng ku ribet. Tapi saking senenge. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bizimami. Gusti Allah jenengan pun nyiksa kula. Kula jenenge Muhammad. Jenengan pun janji nek sing jenenge Muhammad ora bakal mbok siksa. Sajane ya Muhammad sing iku tapi dhek jenenge kan ndekne Muhammad Said Al-Busiri. Wah itu piye karepe. Tapi sampean maca Burda kan rapati paham to dadi pe. Tapi Burda iku pokoke dipek menangi dhewe napa dipek. Tapi ku saking senenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong seneng iku mesti ana saenake. Tapi niku seneng. Jadi napa majidul fil hub. Jadi mboten masalah mergo ngendikane wong napa seneng. Jadi wong seneng ceritane ku lucu-lucu. Wono wali saking senenge Kanjeng Nabi sowan. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Kalau saya jadi orang baik, surra habibuk, yang seneng kekasih jenengan. Kalau saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang seneng musuh jenengan itu setan. Monggo jenengan kepengin ana musuh jenengan apa kekasih. Aduh, kena wali ku ruwet. Wis pokoke ora bakat wali dadi wali kota wae. Wali ku nyaman ambek Allah ku hubungane ku mosok hubungan mbek Allah ngendikan wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismimun hakim. Semulane kula nak mbek Burda, tapi sekali ngelem Nabi ku ora iso ditandingi. Said Muhammad wis top-tope ulama modern. Niku tawasule kalian Burda. Coba nang ngelem Nabi ini. Faduru yasdatu husnan wa huwa mun niki bagian dari Mbah Hamid. Kula niku Burda nggih apal niku masyhur yen Mbah Hamid Burda di bar janji ku apal.
Mergo niku min aslafinas sholihin kabariyin kita-kita madzhab-madzhab kita kabeh niku ngikuti napa? Burdah. Niku nak ngelem Kanjeng Nabi, fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Jenenge mutiara itu akan menjadi indah, tambah indah ketika diuntai, dirangkai. Misalnya dadi leontin, dadi kalung. Tapi walaysa yang kusu qadron ghaira muntazimin. Tapi jenenge mutiara mbok uncalong ngawur tiba ning pasir tetap keindahannya enggak terkurang. Jadi kan Kanjeng Nabi ketika dakwah dengan model tertib ya tetap baik, ketika tidak tertib ya tetap baik karena beliau adalah mutiara. Misalnya tertib ya memang sesuai prosedur, tamu harus pamit dulu, la tadkhulu buyutan nabi illa yudana lakum, itu berarti sedang dakwah tertib. Tapi kadang-kadang Nabi itu dolan teng sahabat ujug-ujug nyeluk, bareng nyeluk ana sing medel-medel sarongan. La'alaka ajalnaka, aku ngesusoni kowe lagi ngumpuli bojomu. Nggih Nabi. Terus niki wajib adus napa mboten Nabi? Dadi Nabi ku wis ketemu sahabat itu macam-macam. Ana wong wedok sing rada hipersek, barang rabi bar sumpah bain, lian bar bain, rabi mbek wong. Yo niku rabi sing kedua iku sing lanang kiwir-kiwir dilapor Nabi. Ya Nabi kula kok rabi entuk wong ngono piye? Wa inna ma ma'hum mislahud batisab. Barangnya ini ngeten Nabi kiwir-kiwir. Dadi Nabi mulai wong yo ijazah, mulai wong lapor kiwir-kiwir sama tapi tetap fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yang usu qadran ghairam. Ya dados mungkin kita semua dari akan ahli sunnah napa wal jamaah, dari Mbah Hasyim, dari madaih sing dipilih kitab ahli sunnah napa wal jamaah. Ambek dimaknani sithik-sithik kados kula. Kowe maknani men ya Rabbi bil Mustofa sing banter balih maqasidana. Sing banter hadun nafsine. Pas ngelem Nabi dingin ae bareng balih maqasidana. Tugale nak donga julis benas sajdaten warzuqni. Iku tok sing banter pasar. Aduh. Amin. Kula nate nekani majelis Habib Abu Ja'far Habib Ja'far Al-Kaf. Donga apa oleh amin biasa bareng. Kok muka suka kabeh amin. Ya Allah Indonesia. Wis do ngantuk Mas pas iku. Bareng kok muka suka. Amin. Ya eleng-eleng dadi Burdah saking senenge mbek Kanjeng Nabi, senenge mbek pangeran niku. Kula paling terkenang mbek Burdah niku kalimat wala yadhiqa rasulullahi jahuka. Jenengan piyambak lho Gusti sing darani hadan nabi nabiyun karim, nabiyun syafi'un musyaffa. Mulane kapan-kapan Gusti nak jenengan ngangge muntakim, eling niku lho Gusti nak niki. Pangeran iso diwarai ngono. Kondang tenan niku pas wingi kondang tenan wis. Mulane kula percaya keramate Burdah niku kula percaya. Nggih ngoten mawon mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.